बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिब्रान अहमद आपके सामने दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ और मैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। बस कुछ यूनिवर्सिटी के काम पेंडिंग थे और कुछ घर के काम पेंडिंग थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इसके लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। तो जो आज टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है व्हेन सर्कमस्टांसेस हिट यू हार्ड। ज़िंदगी में नीचे गिरे रहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने पाँव पर दोबारा कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। आपकी कोशिश अभी जारी है क्योंकि आप ज़िंदा हैं। मुझे पता है कि आप बहुत ज़ख्मी हैं, लेकिन फिर भी आप ज़िंदा हैं। मुझे पता है कि आपने बहुत से सेटबैक ज़िंदगी में देखे हैं और आपको ज़िंदगी में बहुत से झटके लगे हैं, मगर फिर भी आप ज़िंदा हैं। आपको अपने माजी मर झांकना पड़ेगा और कुछ देर के लिए सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा कि मैं किन हालात से गुज़र रहा हूँ। शायद इस सोचने की वजह से और कुछ करने की वजह से आपका मुस्तकबिल ठीक हो जाए। ज़िंदगी में एक मुकाम पर जाकर आप इस बात को याद करेंगे कि मैंने उस वक्त में ये किया था, मैंने फलाने वक्त में ये किया था। मगर ये सिर्फ माजी की यादें हैं। इन यादों का आपके मुस्तकबिल के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये माजी की यादें आपका मुस्तकबिल नहीं संवार सकती। यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। आपको अपने हाल पर तवज्जो देना होगी ताकि आपका फ्यूचर खूबसूरत और अच्छा बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा और ख़ूबसूरत बने तो आपको हर हाल में ज़िंदगी के यूनिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हम जब कभी हार मानते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। फिर हमारे जहन के अंदर अजीब गरीब ख़याल आते हैं कि क्या मैं इसी तरह ज़िंदगी में गिर कर ज़ख्मी होता रहूँगा, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर और रूहानी तौर पर। क्या मुझे ज़िंदगी के तमाम तर चैलेंजेस का सामना इसी तरह करना पड़ेगा? क्या मैं इसी तरह सारी ज़िंदगी मुश्किलात और परेशानियों को सहता रहूँगा, उनको देखता रहूँगा? आखिर क्यों? मेरा कसूर क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा ये सब कुछ हो रहा है? क्या मैंने ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ बुरा किया है जो मुझे इन सब हालात का सामना करना पड़ रहा है? आपको ये सारी चीज़ें इसलिए देखनी पड़ रही हैं क्योंकि आप जी रहे हैं। आपकी सांस में सांस बाकी है, आप ज़िंदा हैं और जब तक आप जी रहे हैं आपको इन सब हालात का सामना करना पड़ेगा। आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको गमों को, दुखों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा और आपको अपने मकसद पर जाने के लिए हर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और गैस करें कि अगर इन सब चीज़ों का सामना करके आपको आपकी मंजिल मिलती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। ज़िंदगी में कोशिश कर गिरने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना है। यही गिरना आपको मुस्तकबिल में कामयाब करवाएगा। और मैं ये कहता हूँ कभी कभी अपनी मंजिल तक जाने के लिए गिरना भी ज़रूरी है।
لیکن آپ کو ہر حال میں آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ حقیقی چیلنج یہ ہے کہ آپ دباؤ میں رہ کر کس طرح پرفارم کرتے ہیں۔ حقیقی چیلنج یہ ہے کہ آپ کیسے جیتے ہیں جبکہ آپ مشکلات اور پریشانیوں سے لڑ کر جیتنا بھی نہیں چاہتے بلکہ گیو اپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے تمام تر خوف کا سامنا خود کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنا پڑے گی کہ آپ کی اہمیت آپ کی زندگی میں کتنی ہے۔ کیا آپ اس چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے؟ You cannot settle for less than staying where you are۔ آپ حالات سے ہارنے والے نہیں بلکہ جیتنے والے ہیں، اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ دنیا آپ کے اوپر کنٹرول کر سکے گی۔ آپ کو صرف اپنے مقصد پر فوکس کرنا ہے۔ آپ کو ان خیالات کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے جذبات آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یا آپ کے جذبات آپ کے مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے حقیقی مقصد کو دیکھنا پڑے گا۔ زمین پر گرے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زمین پر نیچے ہی پڑے رہنا ہے۔ آپ کو زندگی کی ضربوں سے کچھ سیکھنا پڑے گا۔ آپ کو زندگی کے باؤنسز سے کچھ سیکھنا پڑے گا۔ کبھی زندگی آپ کو جو ہے وہ پنچ کرے گی، اور ان سب سے آپ کو یہ سب سیکھنا پڑے گا کہ ان سب چیزوں سے مقابلہ کر کے آپ کو اپنے پیروں پر خود کیسے کھڑے ہونا ہے، اور یہی آپ کا حقیقی مقصد ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے دور رہیں جو چیزیں آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد سے جو بہت زیادہ دور کرتی۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اور جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے آپ اپنی لائف میں آگے بڑھتے رہیں گے، اور جس دن آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اس دن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنا کتنا مشکل ہے۔ آپ کو اس بات کو جاننا پڑے گا کہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ آپ اس بات کو پہچاننا پڑے گا کہ برے حالات سے گزرنا کیا چیز ہوتا ہے۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر اپنی منزل پر جانے کے لیے اگر راستے میں قدم لڑکھڑا جائیں اور انسان نیچے کی طرف دوبارہ آ جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں دوبارہ کھڑا ہو کے ہمیں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو کے ہم نے آگے موو فارورڈ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے بوجھ کو سہنا سیکھیں، محنت کرنا سیکھیں، جدوجہد کرنا سیکھیں۔ تھکن یور اسکن۔ آپ ایک بات آپ اپنی ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت زیادہ یونیک ہیں، اور میرے دوست آپ اندر سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اور یہ خوبصورتی آپ سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں چھین سکتی ہے۔ ول اٹ اینڈ دین کل اٹ۔ اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی اداسیوں کو، اپنی ایکسکیوزز کو دور کریں اور آگے بڑھیں۔ بی مور دین لیس، بی گریٹ ود ان یور سیلف۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد تک کیسے پہنچیں گے، اور آپ کو اپنی کامیابی پر کتنا یقین ہے، اور آپ اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جائیں گے، اور جب آپ زندگی میں کبھی گریں گے تو آپ کیسے دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کو نیچے گرے رہنا پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی مہارت کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ان حالات میں نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ کو فرق قائم کرنا پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو صرف چیزیں ہی تبدیل نہیں کرنی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ کو بہت فرق قائم کرنا پڑے گا، اور یہ فرق تب قائم ہوگا جب آپ اپنی زندگی کے مقصد پر چلتے ہوئے گریں اور گر کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ جتنی دیر آپ زمین پر پڑے رہیں گے
उतनी देर तक आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और मेरे अंदर कुव्वत नहीं है दोबारा अपने पाँव पर खड़े होने की। और फिर आपको यकीन हो जाएगा कि आप जो है अब दोबारा अब आपके लिए अपने पाँव पर दोबारा खड़ा होना बहुत नामुमकिन भी है और मुश्किल भी है। तो इस बात को जहन में रखें कि क्या आपके ख़यालात आपके मकसद के साथ मिलते जुलते हैं या नहीं मिलते जुलते। ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी नज़र आती है। जहाँ चीज़ मुश्किल होती है वहाँ उसका हल भी मौजूद होता है। आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है और वो चीज़ ये है कि आपको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। अगर आपको अपने मकसद पर जाने के लिए आपके पास एक पूरा फुल फ्लेज प्लान नहीं है तो आप हाफ प्लान के साथ भी अपनी मंजिल की तरफ चल सकते हैं और आप चलते चलते एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका वजूद ही बहुत ताकतवर है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मेक इट काउंट, डोंट मेक इट फेड अवे। अपने आप को एक अजीम चीज़ के अंदर मुरतब करें और आगे बढ़ते रहें। बी मोर प्रोडक्टिव, बी स्ट्रॉन्गर, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट माइंड और कंडक्ट योर ओन बिजनेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन पे जाकर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में अपडेट मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, ट्विटर पर और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग सेमलेस मोटिवेशन। इट इज़ अ पावर ऑफ होप एंड इट इज़ परफेक्टली कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट। I will catch you in my upcoming new video. Till then, take care of yourself and your loved one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.